اس میں سے ہم پڑھیں گے پہلے باب کی 3 آیت سے 7 آیت تک، اور یہ آج صبح ہمارا پیسج ہے، کلام ہے، جس میں سے ہم کچھ باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے مل کر۔ 2 تیموتھیوس اس کا پہلا باب 3 آیت سے ہم 7 آیت تک خدا کے کلام کو پڑھیں گے، اور ان آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ آپ نے غور سے سننا ہے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ اس پر نظر رکھیں، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو خدا نے اسے سننے کے کان بخش رکھے ہیں، اس لیے آپ نے غور سے سننا ہے۔ اور یہ رسول اپنے بیٹے سے مخاطب ہے، تیموتھیوس سے، اور رسول کی جو پریزنٹ کنڈیشن ہے، موجودہ حالت ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اس وقت جیل میں ہے، اور تقریباً اس کا سر قلم ہونے والا ہے، اور اس وقت یہ کلام کے خاص مکاشفات ایمان میں باپ نے اپنے ایمان میں فرزند کو لکھا ہے، اور یہ کلام آج بھی ہمارے حالات کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا تیموتھیوس کے لیے تھا۔ اس وقت اس کی ڈیسٹنی، اس کلام کی، اس خط کی منزل تیموتھیوس تھا، لیکن روح القدس کا منصوبہ بڑا ہے، اور اس منصوبے میں یہ کلام ہر کلیسیا سے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، کلام کرتا ہے۔ اور اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں، اور رسول نے کہا ہے، جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناگا تجھے یاد رکھتا ہوں، اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے محبت سے کسی چیز کا انتظار کرنا، انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت جس میں کسی قسم کی شرط شامل نہ ہو، ایسی محبت تاکہ خوشی سے بھر جاؤں۔ کیا کلام ہے! اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے۔ بے ریا سے مراد جس میں مکسچر نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، آمیزش نہیں ہے۔ گریک کلچر کے اندر ہوتا کیا تھا کہ جب سٹیج ڈرامے ہوتے تھے، سٹیج ڈرامہ کوئی ماڈرن ایرا کی ایجاد نہیں ہے، یہ پرانے وقتوں میں بھی ہوتے تھے۔ تو اس وقت آدمی کیا کرتے تھے، ایسے چہرے لگاتے تھے اپنے چہروں پر جن سے ان کا اصل چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اور وہ جو ویل یا نقاب یا چہرہ جس سے انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا تھا، وہ اس کے پیچھے سے بولتے تھے،
اور پھر وہاں سے ہمارا یہ لفظ نکلا ہے ریاکاری. اور پال استاد اپنے روحانی بیٹے کی گفتگو کی تصدیق کر رہا ہے کہ تیری گفتگو میں آمیزش نہیں ہوتی. جیسے تیری نانی اور تیری ماں نے صحائف پر تیری زندگی کی، تیری شخصیت کی عمارت تعمیر کی ہے. اور مٹیریل کیا ہے؟ مٹیریل صحائف ہے جن سے تیری شخصیت کی بلڈنگ کھڑی کی ہے. اس میں ریاکاری نہیں ہے. تو جب بھی بولتا ہے اس میں سچائی ہوتی ہے، اس میں کلام کا عنصر شامل ہوتا ہے. یہ کلام کی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے. اور قدیم زمانوں میں چہرہ کچھ اور ہوتا تھا، بولنے والا کچھ اور ہوتا تھا. اور کلیسیاؤں کو جس بات نے بڑا نقصان دیا ہے وہ ریاکاری ہے. اور اس خط اور پچھلے خط میں جو غلط تعلیمات ہیں انہیں ایڈریس کیا گیا ہے. انہیں پال نے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور مسیح نے کہا عیب جوئی نہ کرو. اس کا مطلب ہے پیچھے سے کاٹنا، کسی کی کمر پر دانتوں سے کاٹنا. ریاکار کے الفاظ آپ کے ایموشنز کو شاید خوش کر دیں لیکن آپ کی شخصیت کو وہ نقصان پہنچائیں گے. مسیح نے کہا تیرا کلام ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ ہو. اور یرمیہ سے خدا نے یہ تقاضا کیا اگر تو کثیف کو لطیف سے جدا کرے گا تو میرے منہ کی مانند ہوگا. آمین. اور یہ کلام کر رہا ہے رسول اپنے فرزند سے. جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، یہ گرامر کی بات ہے، رکھتی تھی. اس کو میں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. رکھتی تھی. جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو جب ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، اس قیمت کے ادا کرنے کی وجہ سے اس چیز پر ہماری اتھارٹی ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے اور وہ ہماری ملکیت بن جاتی ہے. اور یہاں پہ جو لفظ رکھتی تھی اس کا مطلب ہے ان کی شخصیت، تیری نانی اور تیری ماں، ان کی جو شخصیت تھی وہ ایسا ایمان رکھتی تھی جس میں آمیزش نہیں تھی. اور ایمان ان کی پوزیشن تھا، خاص ملکیت تھی. اور مجھے یقین ہے، انڈورسمنٹ، تصدیق نامہ ہے یہ، کہ تو بھی رکھتا ہے. اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے. کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں
बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन, आमीन, आमीन। बिल्ट इन फंक्शन, उर्दू में इसका तर्जमा है ऐसा काम या ऐसी हरकत जो आपके अंदर लगा दी गई है और ये ताहयात चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। ये उस वक्त खत्म होगी जब आपका या मेरा वजूद खत्म होगा। साठ साल 65 साल या इससे भी ऊपर के लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, और 60 और 65 साल से आपका दिल धड़क रहा है और ये रुक नहीं रहा। जब ये रुक जाएगा तो कहा जाएगा कि फलां आदमी, औरत, बहन, भाई मर गया है। जिस तरह दिल का धड़कना लाजिम है आपकी बॉडी के अंदर, हमारे बदनों में, इसी तरह रसूल अपने शागिर्द से बात करते हुए कह रहा है कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत ये दिल की धड़कन की मानिंद है। ये रुकनी नहीं चाहिए, ये जारी रहें, ये काम करती रहें, ये मुतहर्रक रहें, ये रुके ना। अगर दिल रुक सकता है तो फिर ये भी रुक सकती हैं। कौन कहेगा कि मेरा दिल रुक जाए? किसी की उम्र 100 वर्ष भी हो जाए, उसका फिर दिल करेगा मेरा दिल धड़के। इससे मुराद ये है मैं जिंदा रहूं। जब पौल खत लिख रहा था तो सबसे बड़ा जो खतरा चर्च को था वो गलत तालीमात से था, जो रॉन्ग टीचिंग्स हैं, गलत तालीमात हैं। उस वक्त एक बिदअत थी जो दावा करती थी कि यीशु अल्लाह ही था, सिर्फ वो बदली नहीं था। यानी कि मसीह की जो खुदावंदियत है या इलाही शख्सियत है सिर्फ वो है, मसीह का बदन नहीं था। पता नहीं किथों गल कर दी थी, कहते जो मसीह तुरदा सी मसीह दे पैर भी नहीं छापदे सी। और ये बिदअत उस वक्त चर्च में घुस आई थी और पतरस और यहूदा ने कहा कि कुछ लोग हैं जो चुपके से घुस आए हैं, गलत तालीम आ गई है, ईमान को नुकसान पहुंचा रही है, ईमान की धज्जियां उड़ा रही है। ईमान जो मसीह में मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है, जो कीमती है, बेशकीमत है। पौल पतरस कहता है हमें वादे दिए गए हैं इस ईमान के इर्स जो बेशकीमत है। इंग्लिश में तर्जमा है रेयर वंस, जो बहुत ही थोड़ी मिकदार में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो कुछ चर्च के पास है, मुकद्दसों के पास है, कलीसिया के पास है, मसीह की दुल्हन के पास है, मसीह के शागिर्दों के स्पुर्द किया गया है, ये इतना कीमती है कि दुनिया में ये सिर्फ तेरे पास है, ये कलीसिया के पास है। और गलत तालीमें घुस आई और फिर पौल ने कहा इस बिदअत का दफा किया। इस तरह से पौल ने पहले खत के अंदर
अपने पहले खत के अंदर 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर उसने कहा इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जिस्म में जाहिर हुआ। पॉल अब मसीह के जिस्म की बात करता है। पॉल कह रहा था, शायद हो सकता है मेरे वर्गे सादे बंदे कहते उन एक इंच दियां गल्लां कर रहे हैं, ये कोई नई बातें नहीं है, ये पुरानी बातें हैं जिनको हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और चर्च को सबसे ज्यादा नुकसान जिन लोगों ने पहुंचाया वो पता कौन है? गलत तालीमात देने वाले उस्ताद। चर्च की हिस्ट्री का एक तारीख दौर है जिसको हिस्ट्री के अंदर डार्क ईरा कहा जाता है, जिसमें पॉप ने हुकूमत की है, अगरचे आज भी है। आज भी कुछ गुलाम हैं ऐसी तालीमात के जो अपने आप को ऐसे जुओं के स्पुर्द करते हैं अपनी मर्जी से। इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं, कई मसाइल हो सकते हैं, लेकिन पॉल कह रहा है यीशु जिस्म में जाहिर हुआ। अगर जिस्म नहीं है मसीह का कुफारा, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर कुफारा नहीं है फिर हम जो यहां पर बैठे हुए हैं, पॉल कहता है मसीह का जब वो दुफा कर रहा था मसीह की क़यामत का, उसने कहा अगर मसीह जी नहीं उठा हमारा ईमान लाना बेफायदा है और अभी तक हम अपने गुनाहों में हैं। इसका मतलब यह है गलत तालीमात के पैरोकार अभी तक गुनाह के कब्जा में है और उसकी मंजिल जहन्नुम की आग है। आपकी दुआएं, हदिये, चंदे, नजराने, अच्छी अच्छी बातें हमें उस गजब से बचा नहीं सकती जो मसीह यीशु को नाकबूल करने की वजह से जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। और यही बात पॉल इनकरेज कर रहा है अपने फर्जंद को, वो उसके स्पुर्द एक बात कर रहा है। पॉल ने जब यह कलाम लिखा हालात ठीक नहीं थे, हालात बद से बदतर थे, खराब थे, बहुत खराब थे। और रसूल ने मसीह यीशु के बदन की बात की है। अगर बदन है कुफारा है, कुफारा है, नजात है, नजात है, तो पॉसिबिलिटी है आप किसी भी कौम से हैं, किसी भी रंग से हैं, फिरके से हैं, कबीले से हैं, आपके लिए निजात का दरवाजा खुल गया है। और रसूल गलत तालीमात के खिलाफ अपने शागिर्द को तैयार कर रहा है कि फेस कर, इसके खिलाफ बोल, इसके खिलाफ खड़ा हो। बिदअती तालीमात, हेरेसीज इन्हें कहते हैं, ऐसी तालीमात जिनका मसीह की जात के मुकाशफे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नई बात बना लेना, खुद से बना लेना, एक यहोवा विटनेस बिदअत है। वो कहती है यीशु को बनाया गया है, यीशु का शुरू है। अगर मसीह का शुरू है फिर इसका मतलब है मसीह का आगाज है। अगर मसीह का आगाज है, मसीह फिर असली नहीं है, अब्दी नहीं है। फिर रसूल मसीह की अलूहियत का दफा करेगा और कहेगा वो जो जिस्म जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। आमीन। फिर रसूल रोमियो के खत के अंदर मसीह की अलूहियत का दफा करता है। पहला खत है, उसकी आयत नंबर है, रोमियो के नाम ये खत है, पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से
جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے، پھر مسیح کے جسم کی بات ہو رہی ہے، تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ پاکیزگی کی روح، اس سے مراد ہے ازلی اسپرٹ، ازلی، جس کا شروع نہیں ہے، جسے بنایا نہیں گیا، جسے وجود نہیں بخشا گیا، اگرچہ مسیح نے بدن آمین ہاللیلویہ۔ تو پول اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے، پھر ایک بدعت ہے جہوہ وٹنس، ہیرسی، بدعت، غلط تعلیم۔ مسیح کے کہتے ہیں مسیح کو بنایا گیا ہے، جیزس واز این اینجل، یسوع کوئی فرشتہ تھا جسے انسانیت کی نجات کے لیے بیچ دیا۔ کلام ہرگز فرشتے کے وسیلہ سے نجات کی تصدیق نہیں کرتا۔ فرشتہ کلام دے سکتا ہے، نجات نہیں دے سکتا۔ جس خدا کی مسیح کی میں اور آپ پیروی کرتے ہیں، نجات کا اختیار صرف اس کے پاس ہے۔ ایک دفعہ ایک فرشتہ یوحنا کو نظر آیا اور یوحنا نے اس کے پاؤں میں گر کر اسے سجدہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں تیرا بھائی ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ میں تیری طرح خدا کا خادم ہوں۔ آمین آمین۔ تو بات کیا ہے؟ سمپل، اس وقت جب کلام لکھا گیا حالات ٹھیک نہیں تھے، رسول جیل میں تھا، اور ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، رسول جس جیل میں تھا وہ ان قیدیوں کو اس میں رکھا جاتا تھا جنہیں سخت سے سخت سزا دینی ہوتی تھی، اور اس جیل میں قیدیوں کی خبر نہیں لی جاتی تھی۔ قیدی اپنی گندگی اپنے اوپر نکالتے تھے، اور اس حالت میں رسول روح سے معمور بہاؤ میں اس کے قلم کو جنبش ہوئی، اس نے اپنے بیٹے کو خط لکھا جو روح میں اس کا فرزند ہے، اور اس نے اسے یاد دلایا کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، خوف کی اسپرٹ نہیں ہمیں دی گئی۔ دہشت کے لیے بائبل میں کئی الفاظ ہیں گریک، اور اس جگہ پہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایسا خوف جس سے انسان کی ہمت کم پڑ جائے، ایسا خوف جس سے انسان کی ذہنی قوت کمزور ہو جائے، ایسا خوف جو اخلاقی جرت کو کم کر دے، ایسا خوف جس میں ہمت نہ رہے، جس میں خود اعتمادی چلی جائے، دلیری ختم ہو جائے، کام کرنے کا عزم جاتا رہے۔ تو پھر یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ رسول جس فرزند کو انکرج کر رہا ہے، کئی ایک خادم کہتے ہیں کہ رسول کا جو بیٹا ہے اس نے جب افسس کے حالات دیکھے، مخالفتیں دیکھی، گھبرا گیا، تو پھر اس جگہ سے پول نے اپنے بیٹے کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی۔ اور یہ جو خوف ہے، ایک جگہ پہ میں نے پڑھا، یہ والا خوف جس کا ذکر رسول نے کیا ہے، غور سے سننا ہے، یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ خود غرض ہو جائیں۔
खुद गर्ज हो जाएं। खुद गर्जी क्या है कि अपने बारे सोचना। अगर आपके मुताबिक काम किया जाए आप ठीक, अगर काम आपकी मर्जी के खिलाफ है आप नाराज, अगर काम में आपको इज्जत मिली आप खुश, अगर आपको इज्जत नहीं मिली आप नाराज, अगर आपको कुछ दिया गया आप खुश, आपको नहीं दिया गया आप खुश नहीं। और ये जो खुद गर्जी है ये कैद है जिसमें इंसान अपने आप को दुख पहुंचाता है। खुद गर्ज होना ऐसे ही है जैसे अपने आप को जंजीरों में खुद से ही बांध लेना। यह खुद गर्जी है। और ये जो लफ्ज खौफ है इसका मतलब होता है कि आपके अंदर एतमाद का कम हो जाना जब आपके दिल के तख्त पर आपका अपना नाम बैठा हो, आपकी अपनी शख्सियत, अपनी ख्वाहिशें, आपका अपनापन। मैं जब आपके आप कुछ भी करें आप उसके साथ लगा दें मैंने ये किया, मुझे फजल दिया गया इसलिए हुआ। आप ये नहीं कहते, आप कहते मैंने ये किया। और फिर कई रियाकार होंगे ने ये खुदा दा ही फजल है जी, अगे ही पैर थे पता की होया, ओ प्याई पता नहीं की होया, आपके मुताबिक काम नहीं हुआ, ओ प्याई बंदा। और ये जो दहशत है ये उस वक्त आती है, ये जेल है, ये खुद को इम्प्रिजन करना है। और उस वक्त होता है जब तिमोथियस अपने दिल के तख्त पर बैठ गया। फिर पौल ने कहा नहीं, मुझे देख मैं गंदगी में हूं, मेरी खबर नहीं ली जाती, मुझे दुख दिया जा रहा है, बेड़ियां लगी हुई हैं, मेरे बदन पर मसीह के जख्म हैं, इनसे शर्मिंदा ना हो, शर्मिंदगी ना उठा, शर्म ना कर, तो दुख उठा मेरे साथ। पौल ने ये बातें जेल में से लिखी। जेल अच्छी जगह है, जब आपको और खाना ना मिले वक्त पर, आपकी गंदगी आपके ऊपर बह जाए। जरा तसव्वुर करें, इमेजिन करें, ये चर्च का मेयार है, चर्च का मेयार है। ये किसका मेयार है? चर्च का, मसीह के चर्च का ये मेयार है कि वो हर हाल में खुश रहता है, शुक्र करता है, दुआएं करता है, तज़ीम करता है, खुदा के नाम को जलाल देता है। ये चर्च का मेयार है। जब तिमोथियस अपने दिल पर बैठ गया, जब तिमोथियस अपने दिल के तख्त पर बैठ गया, तिमोथियस कमजोर हो गया। लेकिन जब मसीह आ गया, मसीह की निजात आ गई, पौल ने कहा मुझे याद रख, मुझसे शर्म न कर, मैं ईमान में तेरा पायनियर हूं, तेरा बाप हूं, और मैं मसीह यीशु के जख्म अपने बदन पर लिए हुए फिरता हूं, इसलिए मुझसे शर्म ना कर। ये मेयार है चर्च का। मैं किसी पादरी दी गल नहीं करन दिया। जब मैं कलीसिया कहता हूं, इससे मुराद होती है मसीह की दुल्हन, इससे मुराद होती है ऐसा गुनहगार शख्स जिसे मसीह के खून ने धो दिया है, अब वो मसीह गुनाह में नहीं है। ऐसा शख्स जो अपनी खुदी के जेल से आजाद हो गया है और अब उसकी खुदी पर उसका इख्तियार नहीं है, बल्कि मसीह यीशु का इख्तियार उस पर है। एक मिसाल देके मैं कलाम को बंद करना चाहता हूं। एक ये कमरों के अंदर बंद होकर, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये नोटिस था, अगर कोई मसीह पकड़ा जाए उसे मार दिया जाए, उसे सजाएं दी जाएं ताकि वो इबादत ना करे। तो एक दफा क्या हुआ, तकरीबन
100 से ज्यादा लोग एक कमरे में थे और वो दुआ कर रहे थे, सिताइश कर रहे थे, वो बंदगी कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। हुआ क्या कि खबर चली, पता चल गया, मुखबरी हो गई, फला घर में इबादत हो रही है और वहां पर मसीह जमा है। तो जब उन्हें पकड़ लिया गया तो उनसे एक शर्त रखी गई उनके सामने, और जो फौजी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सलीब का निशान बनाया और कहा अगर कोई इस पर से गुजर जाए या इसको मिटा दे वो आजाद है। पहले 7 जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ईमान का इनकार कर दिया। फिर 8वां नंबर एक लड़की का था, यंग लेडी, नौजवान लड़की, उसकी बारी आई। फौजी दे जेन च यही सी कुड़ी है, इन्हें भी इनकार करके चले जा रहे। पहले 7 शायद मर्द सी, एक यंग लेडी 15 से 20 की उम्र के दरमियान, उसने क्या किया, उसने मसीह का इकरार किया और उसका सर कलम कर दिया गया। फिर 92 लोग रह गए, 92। फिर वो 92 उस लड़की की राह पर चले, वो भी शहीद हो गए। पलूस ओ वाले खौफ की गल नहीं हो रही जड़ियां बदरूआ तो दे देंदियां ने, ये उस खौफ की पास्टर माइकल बात नहीं हो रही, उससे बड़ी बात हो रही है। ए डर गया, एनू इंज हो गया, जे उन्होंने बदरूआ को रखोगे वो डरेगा ही। जिंदगी गंदी गुजारोगे तो डरना ही है। डर पैदा, आदम दे अंदर गुनाह आ गया, कहना मैनू मैं डर गया, तेरी आवाज सुनी मैं डर गया। और अज ये गल पता कित्थे पूरी हो रही है, गलत तलीमा जो असी कहने ना यस्सु के बगैर कोई निजात नहीं दे सकता, वो डर जाते हैं। और नहीं है भाई मिशन वाले होंगे इंज दे ने, हम भाई मिशन नहीं है, हम यस्सु मिशन है, हम यस्सु की मुनादी करते हैं। आमीन। तो बात क्या है, जिस खौफ की पलूस बात कर रहा है, ये बीमारियों से नहीं आता, ये उस वक्त आता है जब हुकूमतें तलवारें और बंदूकें और मॉडर्न जमाने के बड़े बड़े एटमी हथियार लेकर आपके सर पर खड़ी हो और उस वक्त आपको कहा जाए आप चर्च हैं या नहीं है। वो इत्थे ते बंदे नूं इबादत ते लियाना बड़ा मुश्किल है। ओए आ जाओ, ओए आ जाओ, ओए आ जाओ, ओए आ भी कर लो, ओए दे दो, ओए तू भी कर ला, तू भी कर ला, तू भी कर ला। ये मसीह की कलीसिया का म्यार है। और हिस्ट्री कहती है जब रसूल शहीद हो गया इफिसस के इलाके के अंदर, इसी तिमोथियस को पत्थरों से संसार किया गया। ये मॉडल है, ये नमूना है मसीह की पैरवी का। आए खड़े हो जाएं, 2 मिनट दुआ